नहीं कोनो जरूरत नहीं खे, काहे के जरूरत बाटे ना, मत करो। आपका बहू है, 5 मिनट दीजिए। नहीं हमको कोनो অভিনা বিয়া করে আনছে, চল চলো দীক্ষা শিখা, দীক্ষা শিখা, দীক্ষা শিখা, চলো 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 চলো। मम्मी शादी कर लिया हम। की का कहले ह बाबू, ना पूछ के शादी कैले लह, हमके कुछ ना कहल ह, काहे माई माई के पूछे ना बनल ला, कह। मम्मी का 5 हो। नहीं कोनो जरूरत नहीं खे, काहे के जरूरत बाटे ना, मत करो। आपका बहू है, 5 मिनट दीजिए। नहीं हमके कोनो पोतैला नहीं, पतो लिया ले लह, कुछ कहे के चाहत रहे ना, गार्जियन बानी की नहीं, बिना बोलले हमके शादी कैले लह। तो क्या हो गया, कर लिया। आजकल तो लव मैरिज कर कोई भी करता है, कोई बड़ा बात नहीं है। आजकल का जमाना में जनरेशन चेंज हो रहा है। मम्मी आप भी थोड़ा समझिए, अब लेके आया बहू के सामने ऐसे इंसल्ट कर रहे हैं मेरा, बात को समझिए थोड़ा। अब मिले नहीं, उसको नमस्कार करने नहीं दिए, कुछ नहीं करे, ना बैठने बोल। हमारे कोनो इज्जत रखले बड़ा आदमी कुल का कहिए, कुल अड़ोसी पड़ोसी का कहिए लोगन। हाँ कोनो सोचले रहला ह तो बिया करके लेके आइला, और देखो चाची लोग देखत आदमी लोग देखते से शॉर्ट शॉर्ट। ये लोग का तो कुछ काम है नहीं, आके दूसरा घर का झगड़ा सुनने आ जाता है, तमाशा देखने आ जाता है। चल चल हम जाए একটু देखा खबर ले আসি, चल चल। ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी घरे আসো। ओ दीदी देखो चाची लोग आइल बा लोग ना, का इनके भीतर लेके जा। जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। आइए आइए चाची, आइए अंदर आइए। आइए आइए बैठ। क्या बाबू चलिए चेयर ले ले आओ, बैठी चाची लोग आइल बा लोग। कैसा खबर बा, ठीक है? एक बार बैठिए। आप भी बैठिए। হ্যাঁ ভালো আছে। শুনলাম যে তোমার ছেলে বলে বিয়া করে আইছে, এটা বউ দেখতে আইছে, যা তোমার বউ একটু নিয়ে আসো না, এটা দেখি। ঠিক আছে, আমার তো আজ পারলো না ছেলেটা, নিজে বিয়ে করে আইসা করলো, কি করতে পারি? যা করছে করছে, এখন আর আর কি করবো এখন, আর করার তো কিছু না। এখন ছেলে নিয়ে আইছে পছন্দ মতন, আজকাল বিয়া করে নিয়ে আইছে, নিয়ে এখন হয়ে যাবে। এখন বউটা দেখান আপনি, দেখ আমরা দেখতে এসেছি বউটা কি সুন্দর দেখলাম, সবাই বলে কইলো, পাড়া প্রতিবেশী সবাই কইলো যে সুন্দর বউ, এই জন্য আইলাম। আমরা দুজন ঘুরতে আইছি, দেখতে যাই। আপনি কাঁদবেন কেন? কাঁদবেন না, যান বউর একটু দেখান, না তো যাইবে আমরা, আপনি কাঁদতেই থাকেন। हाँ बसें आनते देखो। अभी बाबू दुल्हन के लेके आओ, चाची एल बड़ी। दुल्हन गोल लगा, चाची पड़ोस के चाची बड़ी। आवा दुल्हन बैठे हैं, एटाई आमार बউ, बाबू आमार एटाई बिया करे आनছে, देखें বউটা সুন্দর আছে, সুন্দর আছে কইতেছো, দেখি না সুন্দর আছে, বাপের বাড়িতে কি নিয়ে এসে দেখি। আমরা তো দেখি নাই না, আমগো তো ছেলে বিয়া করাইছি, কত কত জিনিস আনছে দেখি না। ও বিয়ে করে আনছে, দিদির কি আনছে দেখি। শোনা না, দাঁড়াও দেখি বউটার চেহারাটা দেখি তো, দিদি তো হ্যাঁ সুন্দরী তো আছে, সুন্দরী তো আছে। তোমার নাম কি? আমার নাম প্রিয়াঙ্কা। ও আর দেখি তোমার বাপের বাড়ি থেকে কি দিচ্ছে, দেখি তো কি কি দিচ্ছে তোমার বাপের বাড়ি থেকে। কি দিদি কি বিয়া করে আনছে ছেলে? কিছুই তো দেয় নাই, বিয়া করে আনছে যে ছেলে। আমাদের ঘরে ছেলে বিয়া করছে, আমরা কত সম্পত্তি দিচ্ছে, তোমার ছেলে কিছুই নাই। কি বিয়া করে আনছে? অবি কি করতে পারি বলেন?
বিয়া করে নিছে, এখন আমি আর তো কিছু করতে পারি না। এখন কিছু দেয় নাই, ওর বাপের বাড়ি তো মানুষ বুঝতে লাগছিল, একটা কিছু বিয়া করলো না। আমার ছেলেটা তো না বুঝে মতন বিয়া করলো, এখন কি করতে পারি বলেন? কি করবেন দিদি, আর কি করবেন? ছেলে বিয়া করতে আর করাতে নিয়ে তো আইছে ছেলে, আর কি করা যায় বলেন? হ্যাঁ, আর কিছু তো করার নাই এখন। না রে, আছে, হ্যাঁ। আর কিছু করতে লাগে না, অন কইরা আইছে ছেলে, ভুল তো হইছেই, অন কি করবেন? আর করার কিছু নাই। এখন আর যেমন দিদি, তেমন করে রাখতেই লাগবো। হ্যাঁ কান্দেন না, যা হইছে হইছে, আর ছেলের বউ। কানলে আর ফিরে আইবো না। বসেন দিদি, চাও খায়া যান, একটু বউ আসছে যখন নতুন একটা কিছু তো খায়া যেতে হবে। বস। क्या हुआ चाची, शादी हम क्या प्रॉब्लम आप लोग को हो रहा है? हमको पसंद है लड़की, हम शादी किया। आप लोगों को क्या इतना प्रॉब्लम हो रहा है? रखना हमको है, रखना मेरे माँ बाप को है। তুমি কি কিছু অপমান করলে দিল আমাদেরকে? চল চল জায়গা, চল সাহস চল তো চল কম না ছেলে। বাবা, নতুন বউ এসে যেই না বউ, চল 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 চল। না না না, তোমার ছেলেকে অপমান করছে না, চাটা দূরের কথা। না 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 না, আমরা খাবো না, চলো 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 চল 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 চল।